Guilty po. Salamat po. Parang guilty nga. Guilty po. Ano, last answer. Guilty or not guilty? Guilty yata. Guilty. Sana hindi na kaya ipakulong yung mga yan. Pera pinag-uusapan dyan. Kaya ang pera, nako, napakalaki nga. Bigyan nyo na lang sa amin sa Pasko. Yan. Para maganda, yung mga naghihirap dito katulad namin. Bigyan nyo na lang isa-isa, kahit tagi-1,000. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Mula kayo, kali survey lang po. Ang tanong lang naman. Ang hatol lang po is, anong hatol mo kay ex-Speaker Martin Romualdez sa flood control ghost project? Guilty or not guilty? Guilty yan, magnanakaw yan. Grabe ka kapal ng mukha, dapat pinakain ng buhaya yan. Salamat po. Arburin ko yan, boss. Ito, arburin ko yan. 1,000 na lang, no? Araw-araw tayo nagbabayad sa tax. Putang, binubulso na sa animal. Salamat po, salamat po, salamat po sa inyo. Madam, kali survey lang po. Ano po ang hatol nyo kay ex-Speaker Martin Romualdez sa flood control ghost project? Guilty or not guilty? Guilty. Plus, Ikulong. salamat po. Sintensya ko na yan. Sintensya na. Sintensya na yan. Salamat po. Sir, may kaki-istorbo, sir. Mabilisang tanong lang. Ano po ang hatol nyo kay ex-Speaker Martin Romualdez sa flood control ghost project? Guilty or not guilty? Not guilty. Not guilty. Bakit po? Sige sir, salamat po. Ano po ang hatol nyo kay ex-Speaker Martin Romualdez sa flood control ghost project? Guilty. Guilty. Bakit? Andito pa rin tayo sa Pasay City, so update ko lang kayo. Sa lahat ng in-interview natin, 31-1. 31 ang guilty, 1 ang non-guilty. Tara, tuloy pa tayo. Ano po ang hatol nyo kay ex-Speaker Martin Romualdez sa flood control ghost project? Guilty or not guilty? Guilty. Hatol. Guilty. Salamat po. Control Ghost Project. Guilty or not guilty? Guilty. Salamat po. Kayo, sir? Guilty. Guilty. Salamat po. Ano ang hatol mo kay Speaker Martin Romualdez sa flood control Ghost Project? Guilty or not guilty? Guilty, sir. Bakit, sir? Kasi maraming nababaha rin dito eh. Hindi rin tinutupad yung flood control. Salamat, sir. Salamat. Yun lang yan. Para sa'yo, Martin Romualdez, bumaba ka na sa pwesto, mag-resign ka na lang. Guilty or not guilty? Guilty! Salamat po. Ghost Project. Guilty or not guilty? Guilty. Bakit po, sir? Kasi siya yata yung may pakana ng mga flood control. Not guilty. Guilty. Ano po ang hatol nyo kay ex-Speaker Martin Romualdez sa flood control Ghost Project? Guilty or not guilty? Guilty. Guilty po. Guilty. Kayo? Guilty yan. Dapat ikulong na yan. Siya yung buhaya dyan sa nila eh. Bahay nila eh. Kaya kailangan makulong yan, managot yan. Salamat po, sir. Salamat po. Ang bilang ngayon ay 60 ang guilty, 1 ang not